welcome to my channel. Ini pertama video pertama gue. Oke, kali ini gue akan men-unboxing sebuah benda. Oke, yang baru aja gue beli sendiri. Oke guys. Oke, sebelum gue men-unboxing, kalian semua kudu subscribe, like, share, and comment. Terpenting subscribe. Okay, let's go to the unboxing. Guys, boom. Halo guys. Ini guys, bendanya guys. Yo. Oke. Ini headset guys. Oke, headset. Lihat. Ini gue gak di endorse dan gue beli sendiri ya. Oke, langsung aja kita buka. Tapi gue sedang ngatur ya. Oke. Ini Nike telepon call bisa comfortable structure. Oke. Nike 329 high precision sound, remote and mic, compatible with Android, Apple, BlackBerry, Windows, and most mobile features. Yo. High performance, excellent color effects, high performance, made in China guys. Oke, buang saja. Oke lah. Udah. Bom. Yo, guys, gue akan mencobanya nanti guys. Gue kecek guys. Guys, warna biru guys. Oke, gue nggak di endorse, makanya gue tidak boleh menyebutkan harga dan merek. Nah, sebenarnya harganya 35.000 dan mereknya Nike. Gue nanti akan mencobanya karena gue nanti akan pergi bersama abi gue. Oke. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Itu ada biku. Biku duduk guys. Oke. Bye. I am Muhammad Ustaz Masjid Rabbani. Over now.